Shalom, everyone. Shalom semuanya. Yeah, it's a great joy for me to be with all of you here this evening Sebuah time. sukacita bagi saya untuk ada bersama dengan Anda semua pada saat ini. I believe that this is an appointed time for each one of us to hear the word of God. Saya percaya ini adalah waktu yang sudah ditentukan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. I believe that God is about to touch many of us, even as we have joined in this platform. Saya percaya Tuhan akan menjamah banyak orang dari antara kita waktu kita mengikuti platform ini. I believe that many of us are expecting a touch of God. Saya percaya banyak dari kita yang mengharapkan jamahan dari Tuhan. And God is here to touch each one of us. Dan Tuhan akan menjamah setiap kita. Bible says that where two or three are gathered in his name, there he is in the midst of them. Firman Allah berkata, jika 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, maka dia akan ada di antara kita. And we are here joined in the name of Jesus, and we believe that the presence of God is here in our midst. Dan karena kita ada di tempat ini berkumpul di dalam nama Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. As we worshiped, we exalted the name of Jesus and we have lifted the name of Jesus. Saat kita menyembah, meninggikan namanya, dan mengangkat tangan kita untuk Tuhan kita. Let's turn our Bible to Mark chapter 2. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 2. This is a very special passage where we can learn about a man who was paralyzed and how he was healed. Ini adalah sebuah ayat yang sangat spesial di mana ada orang yang lumpuh dan kita bisa belajar bagaimana dia bisa sembuh. And he had good friends, or he had good people around him who could take him to the presence of Jesus. Dia memiliki beberapa orang, teman-teman yang baik yang mau ada di sekitar dia yang mau membawa dia ke dalam hadirat Yesus. We are either in need of a touch of God, or we are carrying somebody in our hearts or in our minds and praying for them. And this message is for you. Apakah kita membutuhkan jamahan Tuhan secara pribadi untuk kita, atau kita memiliki seorang di dalam hati kita yang mau kita bawa kepada Tuhan? Maka pesan ini adalah untuk Anda. Yeah, let's read from verse 1. Kita baca dari ayat yang pertama. Several days later, Jesus returned to Capernaum, and the news quickly spread that he was back in town. Soon there were so many people crowded inside the house to hear him that there was no more room even outside the door. While Jesus was preaching the word of God, 4 men arrived carrying a paralyzed man. Please read till 1 to 3. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai yang ketiga. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Capernaum is where Jesus was staying, and it was his ministry base. Kapernaum adalah tempat di mana Yesus tinggal dan merupakan base dari pelayanannya. From Nazareth, he moved to Capernaum, and that was his own house. In his own house, people had gathered. Second verse says, many people crowded inside the house to hear him. That means Jesus was preaching in his house. Di ayat ini kita bisa lihat bahwa Kapernaum ini adalah rumah Yesus, di mana banyak orang berkerumun di sana, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah tempatnya Yesus. Jesus is God in flesh. Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Jesus is the living bread. Yesus adalah roti yang hidup. Jesus is the Word in a human form.
Yesus adalah firman Allah dalam rupa manusia. So Jesus was attracting people because he being the word, people were attracted to the words of Jesus. Dan Yesus adalah firman Allah. Karena Yesus adalah firman Allah, dia sanggup menarik orang-orang untuk datang kepada firman itu. So as we see that in his house, he was preaching, he opened his house for ministry. Waktu ia ada di rumahnya, dia membuka pintu rumahnya untuk melayani orang. So we see that we need to open our homes for ministry in order for people to get blessed. Jadi kita harus mau membuka pintu rumah kita juga untuk pelayanan supaya orang-orang diberkati. We read in the four Gospels that Jesus traveled to many villages and towns, touching people, healing people, and preaching. Kalau di kitab-kitab Injil kita bisa lihat bahwa Yesus datang melayani orang-orang, menjamah orang-orang, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan Injil. So here we see that Jesus in his house, how he honored the presence of God and how he ministered to people in his own house. Ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang di rumahnya sendiri. So people gathered and there was no room and people were probably standing outside. I believe Jesus had a very big house. Kalau di sini kita lihat rumahnya itu sudah sangat penuh, bahkan orang-orang berkerumun di sekitar rumahnya. Dan saya juga percaya rumah Yesus ini adalah sebuah rumah yang besar. So Bible says, as he was preaching the word of God, 4 men arrived carrying a paralyzed man. That means the house was already full and people, a paralyzed man was carried by 4 people. Di sini kita lihat ada orang yang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Rumahnya itu sudah sangat penuh sehingga orang lumpuh ini tidak bisa dibawa masuk oleh 4 orang ini. 4th verse I would like to read. But when they realized that they couldn't even get near him because of the crowd, they went up on top of the house and tore away the roof above Jesus's head. Di ayat 4, mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. So these 4 men are so desperate that they wanted their dear friend to have the touch of God and they wanted to change his situation. Jadi keempat orang ini sangat-sangat ingin orang lumpuh ini mendapatkan jamahan Tuhan dan orang ini mengalami perubahan dalam hidupnya. And they believed that only Jesus could turn the situation around and they brought him to Jesus. But to their surprise, the house was already full and overflowing. So they didn't know what to do. So what they did was they went up and they got on top of the roof. Waktu mereka datang, mereka melihat orang sudah begitu banyak, sehingga mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik ke atap dan membuka atap tersebut. And Bible says they tore away the roof. That means they dismantled, what was assembled, and they were so desperate that their faith was pushing them to do the impossible. Di Alkitab mengatakan bahwa mereka membuka atapnya, sehingga mereka harus membongkar atap tersebut. Mereka begitu desperate sampai-sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak biasa. Here we remember the teaching of Jesus in Matthew 7. Jesus said, "Ask and you will receive, seek and you will find, and knock and the door will be opened." Di Matius 7 dikatakan, Yesus berkata, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu akan dibukakan, dan mintalah maka akan diberikan kepadamu. I believe that these are the levels of prayer. These are the levels of, reaching God and getting answers. Saya percaya ini adalah level untuk menjangkau Allah supaya kita bisa mendapatkan jawaban doa kita. So these 4 men were doing the third, level of prayer, that is knock and the door will be opened.
Keempat orang ini pun melakukan level yang sama. Dia mengetuk pintu supaya pintu dibukakan. They didn't want to get discouraged, they didn't want to give up, but they kept pushing and pushing and pushing. Mereka nggak mau menyerah melihat keadaan. Mereka terus mengetuk, mereka terus berusaha masuk, mendorong terus dan mendorong terus. Many times when we are praying, we face a lot of discouragement when we are, in need of an answer and it doesn't take place. So immediately we are discouraged. Waktu kita berdoa pun kadang kita mengalami hal yang sama. Waktu kita sedang berdoa, kita menghadapi tantangan atau jawaban doa kita ketika itu datang, kita seringkali putus asa. Discouragement is a weapon of the enemy. Putusasaan ini adalah senjata dari si musuh kita. Discouragement is a demonic spirit. Keputusasaan bahkan adalah sebuah roh jahat. So when you feel discouraged, you will not receive your miracle. Kalau Anda putus asa, maka Anda tidak akan menerima jawaban doa Anda, mujizat Anda. When we have faith, we are encouraged. Kalau kita memiliki iman, maka kita akan menjadi orang yang berani. No matter what comes before us, let's not give up. Let's keep pushing till we receive the prayer answer. Apapun yang terjadi di hadapan kita, jangan kita menyerah, tapi kita harus terus mendorong untuk mendapatkan jawaban doa kita. So they literally went up and they tore the ceiling. Jesus, being the owner of the house, did not mind what they were doing, but he was simply appreciating their faith. Dan mereka benar-benar membongkar atap rumah Yesus. Yesus sebagai pemilik rumah tidak keberatan dengan apa yang mereka lakukan, bahkan dia menghargai perbuatan mereka tersebut. They literally, they're literally damaging the building. They're literally causing, damage to the building, but Jesus didn't mind at all. Dan apa yang mereka lakukan itu sebetulnya merusak bangunan tersebut, tapi Yesus tidak keberatan sama sekali. We see in many, healings of Jesus that Jesus is the one who goes out and touches. But there are very few incidents that we see recorded in the Bible that people came because of their hunger and thirst and desperation touched the heart of Jesus. Banyak kejadian di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus mendatangi seseorang, kemudian menjamahnya dan menyembuhkannya. Jarang terjadi ada orang yang begitu putus asa sampai dia berusaha mendatangi Yesus untuk bisa mengalami perjumpaan dengan dia. It says that they tore the roof, and when they had broken through, that means they accomplished what they had planned. They had planned to literally drop him, in front of Jesus from the ceiling. Ya, kita juga akhirnya dicatat bahwa orang-orang ini membongkar atap rumahnya, kemudian berhasil menurunkan orang yang sakit ini, sehingga bisa dikatakan orang-orang ini sudah berhasil membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Our prayers need to go, crossing every level of opposition, and we need to break through and touch the very heart of Jesus or see him face to face. Demikian juga dengan doa kita harus mengalami terobosan supaya kita menembus segala penghalang yang menghalangi kita, supaya kita bisa menyentuh hati Yesus dan bertemu dengan Yesus muka dengan muka. And I believe that many of us are carrying somebody in our hearts, in our minds, and praying for their breakthrough, or maybe praying for yourself, or praying for somebody who is sick. And I want to encourage you that you have come to that turning point of receiving your breakthrough this evening. Saya juga menyadari bahwa banyak dari Anda yang membawa seorang di hati Anda yang Anda doakan supaya orang itu mengalami terobosan, atau mungkin Anda sendiri yang membutuhkan terobosan itu, baik dalam bentuk sakit penyakit atau apapun, dan saya ingin Anda mencapai pada titik di mana Anda memiliki hati seperti orang ini yang mengharapkan terobosan terjadi. Let us be of the people
who will create an impact in this generation. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memberi pengaruh besar dalam generasi ini. So we want to be a people who want to make an impact. That means we should cross and we should go head-on collision with any obstacle and break it in the name of Jesus. Biarlah kita menjadi orang-orang tersebut yang rela menghancurkan terobosan, menerobos penghalang-penghalang yang menghalangi kita sehingga sesuatu terjadi. I believe that each one of us are called to accomplish great things. Saya percaya setiap kita akan mengambil bagian untuk mencapai hal-hal yang besar. Amen. Amin. I believe, yes. I believe that we are at the point where we have broken through and we have come face to face with Jesus this evening. Saya percaya pada malam hari ini kita akan sampai pada suatu titik mengalami terobosan sehingga kita dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus muka dengan muka. And Bible says, and when they had broken through, they lowered the paralyzed man on a stretcher right down in front of him. When Jesus saw the extent of their faith, he said to the paralyzed man, "My son, your sins are now forgiven." Setelah mereka berhasil membongkar atap rumah Yesus, mereka menurunkan orang lumpuh ini tepat di hadapannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." So when the stretcher came down just before Jesus, he did not get angry saying, "Oh, you spoiled my roof, you did a lot of damage." No, he appreciated their faith, and he said, Bible says, he saw the extent of their faith to an extent what they could do. They reached the ultimate point, and then he says, "My son, your sins are now forgiven." Waktu melihat atapnya dibongkar, Yesus tidak marah, dia tidak bilang, "Mengapa kamu merusak atapku?" Bahkan Yesus melihat iman mereka yang luar biasa itu sampai dia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Saya ingin kita semua mengalami hal tersebut sampai pada titik di mana kita bisa mengalami terobosan seperti ini. So Jesus is dealing with his sin. Jadi Yesus berurusan dengan dosanya, dengan dosa orang tersebut. Yeah, he knows that they have now faith to receive a healing, but more than the healing, Jesus wants him to have salvation. Yesus tahu bahwa orang ini perlu mengalami kesembuhan, tapi lebih daripada kesembuhan, dia perlu keselamatan. Many times when we are praying for somebody who is sick, we only focus on the healing, but Jesus here is teaching us to focus on eternity. That means he wants each one of us to have eternal life. Seringkali kalau kita berdoa kepada orang yang sakit, kita hanya fokus pada penyakitnya. Tapi di sini Yesus mengajarkan kita untuk berfokus pada hal-hal yang kekal, yaitu keselamatannya. So he needed to say this word, "My son, your sins are now forgiven," is because the Son of Man, Jesus himself, is authorized to forgive the sins of the mankind. Yesus di sini berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Karena Yesus, anak manusia ini, memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Jesus was operating and exercising his authority. Yesus beroperasi dan memakai otoritasnya. We need to exercise our authority, what we are given in our hands. Demikian juga kita harus memakai otoritas yang sudah Tuhan berikan ke dalam tangan kita. So when he said this, 6th verse, it says, "This offended some of the religious scholars who were present, and they reasoned among themselves, 'Who does he think he is to speak this way? This is blasphemy for sure. Only God himself can forgive sins.'" Di situ ada beberapa orang ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" So Jesus supernaturally perceived their thoughts, verse 8, and said to them, "Why are you being so skeptical? Which is easier to say to this paralyzed man,
your sins are now forgiven, or stand up and walk. Yesus mengetahui isi hati mereka, kemudian dia berkata, mengapa kamu begitu skeptis? Bukankah manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun, angkat tilammu dan berjalan? But to convince you that the Son of Man has been given authority to forgive sins, I say to this man, stand up, pick up your stretcher, and walk home. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. So here we see immediately the man sprang to his feet in front of everyone and left for home. Ketika itu juga orang itu bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. So here this is the people around Jesus were skeptical and they did not appreciate what Jesus said. Kita bisa melihat di sini ada orang-orang di sekitar Yesus yang begitu skeptis dan tidak menghargai apa yang Yesus lakukan. So here you see this man is still lying down, though Jesus told him, your sins are forgiven. Orang ini berbaring walaupun sebelumnya Yesus sudah berkata, dosamu sudah diampuni. So the moment he heard your sins are forgiven, he should have stood up, but he didn't because he was caught up by what others were, thinking or saying, or the reasoning that was happening in that house. Seharusnya waktu Yesus berkata dosamu sudah diampuni, orang ini bisa saja bangkit berdiri dan bangun. Tapi dia begitu terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekitarnya, oleh perkataan orang lain. So the people were expecting Jesus to tell, stand up, take up your bed and walk. Orang-orang di sekitarnya juga mengharapkan Yesus untuk berkata kepada orang itu, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. That is a physical, manifestation of receiving healing and seeing things happen in the physical realm. Itu adalah hal-hal yang terjadi di alam jasmani, terjadi mujizat secara jasmani. Jesus not only came to heal us in our bodies, but Jesus came to give us eternal life. That is, he came to give himself to us. Yesus bukan hanya datang untuk menyembuhkan kita, memberikan mujizat pada tubuh kita, tapi juga dia datang untuk memberikan keselamatan kepada kita. How do we deal with the sin? Bagaimana kita membereskan dosa kita? Sin needs to be introduced or confronted by Jesus, the Son of God. Dosa itu harus dikonfrontasi oleh Yesus, anak Allah. Only Jesus has the authority to confront sin. Dan hanya Yesus yang memiliki otoritas untuk mengkonfrontasi dosa. Jesus only has the authority and the power to forgive us of our sins. Hanya Yesus yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa kita. So Jesus is more interested in our spirit man. We need to understand that part. Yesus tertarik kepada manusia rohani kita. Kita harus bisa menangkap bagian itu. When we receive the word in our spirit, it makes us whole. Kalau kita menerima firman dalam roh kita, maka itu akan membuat kita menjadi utuh, menjadi sempurna. So instead of focusing on the physical healing, we need to focus upon our spirit person. Bukan berfokus pada kesembuhan jasmani, tapi kita harus berfokus pada manusia rohani kita. Yeah, as a 3 John, it says, as your soul prospers, so will you prosper in everything. Dalam 3 Yohanes dikatakan, waktu jiwamu itu sentosa, engkau juga akan sentosa dalam hal-hal yang lain. As we receive the revelation, as we receive the word in our spirit, the healing begins to overflow from our spirit to our mind and then to our physical body. Waktu kita menerima firman ke dalam roh kita, maka firman itu akan bekerja dalam roh kita, mengalir kepada jiwa kita dan akhirnya mengalir pada tubuh kita. Anything that Jesus does, it is for eternity. Segala sesuatu yang Yesus lakukan memiliki tujuan untuk kekekalan. Jesus is he never came for temporary fixes, but he wanted to
deal with everything permanently. Yesus tidak datang untuk melakukan sesuatu yang bersifat temporer, tapi dia ingin melakukan sesuatu yang bersifat kekal. Yeah, if you're praying for something, that means you need to expect God that God will fix it permanently for you. Kalau Anda berdoa untuk sesuatu, berarti Anda juga harus mengharapkan bahwa doa itu melakukan sesuatu yang bersifat permanen terhadap diri Anda. Healing is not temporary, but healing is permanent. It's forever. Kesembuhan itu bukan bersifat temporer, tapi kesembuhan itu bersifat permanen atau untuk selamanya. Salvation experience, what we have, is not temporary, but it is forever. It is till eternity. Keselamatan juga bukan bersifat temporer, tapi bersifat kekal untuk selama-lamanya. So when we come to Jesus, we need to not have any preconceived understanding of how he is going to solve, because he is the Lord and he knows how to solve our problem. Waktu kita datang, kita jangan memiliki ide sendiri bagaimana cara Yesus menyelesaikan masalah kita, tapi kita harus datang kepada Dia dan izinkan Dia yang menentukan bagaimana Dia ingin membereskan masalah kita. So these 4 men, when they brought the paralyzed man, they only knew that their dear friend needs healing and only Jesus can do. That's all they had in their mind. Waktu 4 orang ini datang membawa temannya yang lumpuh, dalam pikirannya mereka hanya berpikir, hanya Yesus yang bisa menyembuhkan orang ini. Mereka tidak punya pemikiran yang lain. They never had, thoughts like, what words will Jesus use? Will we have, an invitation when we go to Jesus' house? Will he give us, make way for us to, will he give us priority? Will he make us sit in the VIP seats? No, they didn't have any expectation. All they wanted was their dear friend to get healed. Mereka nggak memiliki ekspektasi apapun, mereka nggak berharap supaya mereka bisa duduk di tempat yang utama, mendapatkan tempat yang prioritas. Pemikiran mereka hanya satu, bagaimana caranya temanku ini bisa disembuhkan. So when we come to Jesus, all we need to ask him is, Jesus, I have come to you, deal with this problem, help me understand what I should do. Waktu kita datang pada Yesus pun, kita harus punya pemikiran seperti ini. Tuhan, ini masalahku. Apa yang kau ingin aku kerjakan dengan masalah ini? I pray that each one of us who are hearing will have great faith like these 4 men they had, so that we will understand the ways of God and the intentions of God and receive the healing. Saya ingin kita semua memiliki pemikiran seperti keempat orang ini, kita memiliki iman seperti keempat orang ini, sehingga kita bisa memperoleh apa yang kita butuhkan. The same passage is mentioned in Matthew chapter 9. We'll read verse 2. Pasal yang sama juga dalam Matius 9, kita baca ayat yang kedua. I just want to highlight, 2 words here. When Saya Jesus, bawahi dua kata di sini. When Jesus perceived the strong faith within their hearts. Waktu Yesus melihat iman mereka yang kuat, he had, he could see their faith. What kind of a faith it was? It was not a weak faith, but it was a strong faith. Yesus bisa melihat jenis iman seperti apa yang mereka miliki. Iman mereka bukanlah iman yang lemah, tapi iman yang kuat. I would not, I was just thinking this whole incident in my mind. I was just thinking how these 4 men came together and they decided that their dear friend needs healing, and they made a plan and they traveled and brought this paralyzed man to Jesus. Saya sering berpikir bagaimana mungkin keempat orang ini bisa berkumpul bersama-sama, memiliki pemikiran yang sama, membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. I do not know when they heard, what kind of a miracle did they hear of Jesus. It's not mentioned, but they had strong faith. Saya nggak tahu apakah mereka pernah mendengar mujizat apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi di Alkitab hanya mengatakan mereka memiliki iman yang kuat. Jesus in those days,
was talk of the town. He was so famous. Everywhere he went, people recognized him as Jesus. And that, what Jesus did, was releasing faith in the minds of the people. Yesus pada zaman itu sangat terkenal, kemanapun dia pergi banyak orang berkerumun mendatangi dia, dan Yesus melepaskan imannya kepada orang-orang tersebut. And I believe that the strong faith of those friends brought healing to a paralyzed man. Dan saya percaya ada iman yang kuat dari empat orang ini, sehingga mereka bisa membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. The faith that they had, I pray that each one of us will have this evening time. Dan saya juga berdoa supaya iman yang dimiliki keempat orang ini dimiliki juga oleh Anda semua. There is one thing that Jesus sees when he sees us is our faith, our level of faith. Satu hal yang Tuhan Yesus lihat yaitu level iman kita. Fear causes the faith, Jesus says, "Oh, you of little faith," or faithless generation, faithless people. So fear brings zero faith. Yesus kadang berkata, imanmu yang kecil, atau misalnya aku melihat tidak ada iman di dalam generasi ini. Jadi ketakutan itu sama dengan tidak memiliki iman. Yeah, fear is not an emotion. Fear is a demonic spirit. Ketakutan itu bukanlah emosi, tapi itu adalah roh jahat. So what happens when probably somebody is diagnosed with some disease? Immediately the fear comes in and they fear that they're going to die. Waktu seseorang didiagnosa terhadap suatu penyakit, seketika itu juga ketakutan mendatangi mereka dan akhirnya membawa kematian. But Bible says God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Tapi Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh damai sejahtera dan pikiran yang tenang. Perfect love casts out fear. Kasih yang sempurna menyelenyapkan segala ketakutan. The perfect love is not human love, but it is an agape love, the love of God, that is in person, that is Jesus. So when Jesus walks in, fear leaves. Dan kasih yang sempurna itu bukanlah kasih manusia, tapi kasih agape, kasih yang sempurna dari Allah sendiri, yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka waktu Yesus datang, ketakutan akan menyingkir. What is the need of the hour for all of us this evening? Apa yang kita butuhkan bagi kita pada malam hari ini? It is the presence of Jesus. Hadirat Yesus. The words of Jesus. Firman Yesus. The word of Jesus, when it is being spread, it will attract people and they will come and get healed. Firman Yesus ini kalau disebarkan maka akan menarik orang-orang untuk datang, dan orang-orang yang datang itu akan disembuhkan. When we as believers begin to honor the word of God, begin to meditate upon the word of God, begin to take the word as it is, that is a breakthrough point in your life. Waktu kita orang percaya menghargai firman Allah sebagaimana mestinya, maka itulah titik di mana terobosan akan terjadi. We need to allow the logos to turn into rhema in our lives. Kita harus bisa mengubahkan logos menjadi rema dalam hidup kita. So we read the word, but we forget and we fail to understand and get the revelation from the word of God. Waktu kita membaca firman Allah, kita melupakan firman tersebut dan kita tidak mendapatkan pewahyuan dari firman tersebut. So when Jesus was being tempted in the wilderness, when he was fasting and praying, Jesus, he did not show his power to Satan. Waktu Yesus sedang berpuasa di padang gurun, dia dicobai. Sewaktu dia dicobai, dia tidak memakai kuasanya atas si iblis. How did he deal with Satan is he said, "It is written, it is written, it is written." Yang Yesus lakukan untuk melawan setan, dia hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. So when we begin to, read the word and begin to quote the word,
begin to exercise the word of God, enemy flees and sickness flee. Waktu kita membaca firman, kita mulai mengutip firman tersebut dan kita memakai firman tersebut, maka penyakit akan pergi dari diri kita. He sent his word and healed our diseases, Bible says. Ya, kita berkata waktu dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan sakit penyakit kita. He didn't send a word, he sent the word, that is Jesus himself. Tidak dikatakan dia mengirimkan sebuah firman, tapi mengirimkan firman-Nya, yaitu Yesus sendiri. So when I do not know whether I shared my testimony, I've shared this many places. I would like to share my testimony. During COVID time, I was hospitalized for 21 days. Selama COVID, saya pernah masuk dalam rumah sakit. Saya tidak tahu apakah saya pernah membagikannya di tempat ini atau tidak. So that was in the year 2021. And I was in the ICU and doctors gave 48 hours I would live. Di tahun 2021, dokter berkata, saya hanya punya waktu 48 jam lagi untuk hidup. I was on a ventilator, non-invasive ventilator, and I was given liquid only through my nasal tube. Dan saya sudah dimasukkan ke dalam ventilator, makanan hanya diberikan hanya lewat selang di hidung saya. And my husband was in America. He's gone for ministry. It was just 3 days that he had gone. And when he heard the news, he had to come back because doctor said, I will live only 48 hours. Waktu itu suami saya sedang pelayanan ke Amerika dan dia baru berangkat 3 hari. Dia berusaha untuk kembali ke India karena dokter bilang saya hanya punya waktu 48 jam lagi. So when I was in ICU, the very first day, I woke up from my spiritual sleep and I asked the Lord, what am I doing here in this ICU? Waktu saya sedang di ICU, pertama kali saya bangun dari tidur saya, hal pertama yang saya tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya sedang kerjakan di ICU ini? I did not get upset with God. I did not, question God because I knew that God has a plan. Saya tidak marah kepada Tuhan atau mempertanyakan Tuhan karena saya tahu Tuhan punya rencana. I believed that God will definitely bring me out of this, but I wanted to know what is the battle plan for me to overcome the situation. Saya tahu Tuhan punya rencana untuk saya, tapi saya juga ingin tahu apa rencana yang Tuhan ingin kerjakan. Rencana peperangan apa yang harus saya kerjakan dalam hal ini? When I was, thinking all these thoughts, immediately I saw, in my vision, I saw that my spirit person rose like a strong, armed warrior, ready with a drawn sword to fight the battle. Waktu saya berdoa, saya melihat manusia roh saya itu bangkit berdiri dengan pakaian seorang prajurit dan dengan pedang yang terhunus sudah siap untuk berperang. And then I knew that in the Bible, Ephesians chapter 6, it says, the sword of the Spirit, is the word of God. Di dalam Efesus 6, di Alkitab dikatakan bahwa pedang itu adalah firman Allah. Firman So itu adalah... I needed Bible in that moment. I needed the word of God. Jadi saya membutuhkan firman Allah pada saat itu. And that was a Christian hospital, and I asked the nurse to get me the Bible, and I had a Bible in my hand and I began to read. And when I have read Bible so many times, so many years, but that day when I held the Bible and started reading, it was completely different. Rumah sakit tersebut adalah rumah sakit Kristen, sehingga dengan mudah saya bisa meminta Alkitab kepada perawatnya. Waktu saya membuka Alkitab tersebut, saya sudah membaca Alkitab sekian kali, tapi waktu saya membacanya waktu itu sangat-sangat berbeda sekali. It was Jesus himself coming and sitting next to me and helping me understand. And there was one verse that I couldn't cross more than 3 days because that word began to travel very deep into my spirit and began to heal me from the inside out. Yesus sendiri yang menuntun saya untuk membaca firman tersebut. Bahkan ada satu kalimat yang tidak bisa saya
lewati selama 3 hari berturut-turut, firman itu masuk ke dalam diri saya dan mengubahkan diri saya. I believe that there are levels of reading the Word of God. Many of us read, a shallow. That is, we just read for the sake of reading and we just close the Bible. Ada berbagai level dalam pembacaan Alkitab. Banyak orang hanya membaca secara dangkal, membaca Alkitab demi suatu kewajiban saja tanpa mendapatkan apapun. But God wants us to go a little more deeper and allow the Word to read us. Tuhan ingin membawa kita lebih dalam lagi dan mengizinkan firman itu untuk membaca diri kita. It is not I reading the Word, but the Word is reading me. Bukan saya yang membaca firman, tapi firman yang membaca diri saya. So when the Word began to read me, I couldn't go any further because the Holy Spirit is in control of my reading of the Word of God. Waktu firman itu mulai membaca diri saya tidak bisa melewati firman tersebut karena Roh Kuduslah yang menguasai diri saya. So when I began to read the Word, it not only helped me to deal with my inner things, but it began to heal my body. Waktu saya membaca firman itu, firman tersebut bukan hanya sekedar mengubahkan diri saya di dalam diri saya, bahkan firman tersebut mulai mengubahkan tubuh saya. So what I understand when I read this passage, Mark chapter 2, Jesus himself is the Word, and the Word is so much, it is explosion of the Word of God in his own house that people were drawn from all sides and they were all getting touched and healed and delivered. Dalam Markus 2 dikatakan firman itu adalah Yesus sendiri, karena firman itu ada di dalam rumah tersebut pada waktu itu, dia mulai menarik orang banyak berkerumun untuk datang ke tempat tersebut, dan firman itu menyembuhkan mereka semua. Bible says his body was broken, his body was broken. So when we take a Holy Communion, we need to not just picturize it, but we need to believe that his body was broken so that I will be made whole. Waktu kita menerima perjamuan kudus, kita harus menyadari bahwa tubuhnya sudah dihancurkan. Bukan sekedar kita menerima roti saja, tapi kita harus menyadari bahwa tubuh yang dihancurkan tersebut sudah membuat kita menjadi sembuh. Our problem is not big, but Jesus is bigger than the problem. Masalah kita tidak terlalu besar, tapi Yesus jauh lebih besar daripada masalah kita. Our disease is not big, but Jesus is bigger than the disease. Penyakit kita tidaklah besar, Yesus jauh lebih besar daripada penyakit kita. No matter what valley experience you're going through, that is not big. We should not highlight and give importance to our problem, but give importance to Jesus. Apapun masalah yang kita hadapi itu tidaklah terlalu besar, dan kita jangan berfokus pada masalah tersebut, tapi kita harus memandang pada Yesus yang lebih besar daripadanya. So when we begin to build our faith, we not only heal ourselves, but we are bringing others closer to Jesus. Waktu kita mengalaminya, kita bukan hanya menyembuhkan diri kita, tapi kita bisa membawa orang lain kepada Yesus. I believe each one of us are, being probably believers for many years, or some could be new, but it doesn't matter to Jesus. All it matters is whether you have faith or not. Sebagian dari kita mungkin sudah lama mengikuti Yesus, atau beberapa dari Anda mungkin masih baru. Itu tidaklah penting bagi Yesus. Yang penting bagi Yesus adalah apakah Anda memiliki iman atau tidak. Faith magnifies Jesus. Iman itu akan memperbesar Yesus. Fear magnifies the problem. Sedangkan ketakutan akan memperbesar masalah. So it's in our hands. Whom do we exalt? Do we exalt, fear or disease or sickness? Or do we exalt Jesus? Or do we exalt his power and his authority? Keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda memperbesar masalah Anda atau memperbesar Yesus yang memiliki otoritas atas segala-galanya? So Satan has no, he will not get any of our attention. Setan tidak akan mengganggu perhatian kita.
The problem that you're going through, it doesn't require your attention, but Jesus requires your attention. Masalah yang sedang Anda hadapi, janganlah diberi perhatian, tapi Yesuslah yang harus Anda beri perhatian. Let's have strong faith this evening, and we will come in the presence of Jesus, and Jesus will deal with the problem. Biarlah kita memiliki iman yang kuat pada malam hari ini, dan kita datang kepada Yesus, izinkan Yesus yang membereskan masalah kita. As Jesus said, your sins are forgiven. That is more than enough for us. Waktu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, itu sudah lebih dari cukup untuk kita. Our sins being forgiven, that means we are eternally bound and one with Jesus. Kalau dosa kita sudah diampuni, artinya kita selamanya menjadi satu bersama dengan Yesus. Sin takes us away from Jesus, but Son brings us closer to God. Dosa memisahkan kita terhadap Allah, tapi Sang Anak akan menyatukan kita dengan Allah. Yeah, as we begin to read the word, I pray that each one of us will have breakthrough in our reading of the word of God. Waktu kita membaca firman Tuhan, saya berdoa setiap kita mengalami terobosan. We will be of the good soil where we will allow the seed of the word of God to fall into our heart so that we will bear much fruit. Kita akan ada di tanah yang subur waktu kita mengizinkan benih itu masuk ke dalam hati kita. It's time that we change our focus back on God. Waktunya untuk mengubah fokus kita kembali kepada Allah. It's time that we shift our focus from the world to the word of God. Waktunya untuk mengubah fokus kita dari dunia kepada firman Allah. So when we shift our focus, everything changes. Waktu kita mengubah fokus kita, segala sesuatu akan berubah. The breakthrough is in your hand. Terobosan ada di dalam tangan Anda. What Jesus wanted to do, he has already done it 2,000 years ago. Apa yang Yesus ingin lakukan, sudah dia lakukan 2000 tahun lalu. It's for you and me to take up what he has already finished on the cross. Bagian Anda dan saya untuk mengambil apa yang sudah dia berikan di kayu salib. Let us not allow the enemy to steal our healing, steal our divine health, steal our joy of salvation. Jangan biarkan musuh kita mencuri kesembuhan kita, kesehatan ilahi kita, apa yang sudah Yesus berikan pada kita. I believe that God will bless this word and may this word begin to minister to each one of you. Saya percaya Tuhan memberkati firman ini dan firman ini akan melayani setiap Anda. Let us have strong faith. Let us have great faith. Biarlah kita memiliki iman yang kuat, iman yang besar. Let us be a channel of blessing for others to bring them closer to Jesus. Biarlah kita menjadi saluran bagi orang lain untuk membawa mereka datang pada Yesus. Let us be of the people who honor the word of God. Biar kita menjadi orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Let us be of the people who will, walk according to the word of God. Biar kita menjadi orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. May God bless this word. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. And let me pray for those who need, prayer. And please stretch your hand, lift your hand. Saya mau berdoa buat Anda yang membutuhkan doa. Silakan Anda ulurkan tangan Anda. Arahkan tangan Anda ke kamera. Yes. So I would like to release, be healed in the name of Jesus. Saya mau melepaskan kesembuhan. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Take up your bed and walk. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Do not be in the same situation. Jangan lagi ada dalam masalah situasi yang sama. Father, I pray in the name of Jesus. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. I do not know what they are going through, but you know their hearts, what they're going through. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada diri mereka, tapi Engkau tahu apa yang terjadi, apa menjadi masalah mereka. I bring them closer to your presence right now. Aku bawa mereka semakin dekat pada hadirat-Mu saat ini.
And I pray that you will turn things around. Aku berdoa Engkau membalikan keadaan mereka. And I pray that you would step into their situation. Aku berdoa Engkau masuk dalam masalah mereka. You will come down from heaven and with all the glory, let them experience your glory right now. Biar mereka mengalami kemuliaan yang daripadamu saat ini. May your grace rest upon them. Biar anugerahmu tinggal di dalam diri mereka. May your love rest upon them. Berkat-Mu turun atas mereka. Lord, I pray that may they receive the healing touch of Jesus. Aku berdoa Tuhan mereka menerima jamahan kesembuhan dari Yesus. We speak to the depression, leave in Jesus' name. Aku berkata kepada depresi, pergi di dalam nama Yesus. We speak to that sleepless night, oh Lord, to live in Jesus' name. Aku berkata kepada orang yang tidak bisa tidur, pergi dalam nama Yesus Kristus insomniamu. You would give your beloved good sleep in the night. Karena Engkau memberikan tidur yang nyenyak pada orang-orang yang Kau kasihi. Every heaviness, every oppression, we command it to leave right now in Jesus' name. Segala tekanan aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I pray that the joy of the Lord will fill their hearts right now. Aku berdoa sukacita dari Tuhan memenuhi hati mereka saat ini. I pray that there will be great joy, Lord, as they receive the word. Aku berdoa ada sukacita yang besar saat mereka menerima firman. Give us breakthrough in worship. Give us breakthrough in our prayer. Berikan terobosan dalam doa kami, dalam pujian penyembahan kami ya Tuhan. And I pray that each one of us will begin to experience the power of God and begin to testify the goodness of God. Aku berdoa setiap kita mulai mengalami kuasa Allah dan mengalami kebaikan Allah. Help us not to be just receiving the healing, but help us to be a channel of blessing to others. Tolong kami Tuhan bukan hanya sekedar menerima kesembuhan, tapi kami menjadi saluran bagi orang lain. There are many miracle workers who are joined this meeting this evening, Lord. Ada banyak orang-orang pembuat mujizat mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. You will use them mightily in the days to come. Kau akan memberkati mereka dengan luar biasa di hari ke depan Tuhan. When they lay hands on the sick, they will recover and they will begin to walk. Waktu mereka menumpangkan tangan pada orang sakit itu akan sembuh dan berjalan. The gospel of Jesus Christ will be preached to the ends of the world. Injil Kristus akan disebarkan sampai ke ujung bumi. And nothing shall stop it at any cost. Dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. No power of hell, no scheme of man can ever come and hinder the work of God. Tidak ada kuasa si jahat maupun rancangan manusia yang akan bisa menghalanginya. Thank you, Lord, for empowering. Thank you, Lord, for Christy. Thank you, Lord, for Brother Surya. Thank you for everybody who's, oh Lord, working together, Lord, it is not an event, but it is a movement that is going on in the kingdom of God. Terima kasih untuk Christy, untuk Surya. Ini bukanlah sebuah acara, tapi ini adalah sebuah pergerakan yang akan terus berjalan ya Tuhan. Lord, everybody who is instrumental in not just doing monthly ones, but even the worship leader, everybody, oh God, I pray that each one of us will be a strong weapons in your hand. Aku berdoa juga untuk pemimpin pujian, bahkan semua orang yang terlibat di sini, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat di tangan-Mu ya Tuhan. Not by might, not by power, but by Holy Spirit alone, we will stand and we will begin to work as one in the kingdom of God. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kejayaan, tapi oleh Roh Tuhan yang akan bekerja. The breath of God will fill each one of us and bring us together for a purpose. Nafas Allah akan menghembus pada diri mereka dan menyatukan mereka ya Tuhan.
May your purpose alone will prevail over our lives, God. Biar rencanamu saja yang terjadi atas hidup kami ya Tuhan. We give you all glory, honor, and praise. In Jesus' name I pray. Kami Amen. kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Amen. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.